Ha? Iubos na oh. Oh, tingnan nyo guys oh. Naghihingi oh, pati isa. Jacket ko na madumi. Good. So, kakain na siya. Abutan na siya ng bibis. Oh, tagumpay. Isa pa. Isa naman. Okay. Oh, baby. Oh, ganyan guys. Pag Uy. Tcharam! ano problema ng baby? Oras muta. Muta ka pa oh. Bakit naka-face double yan, baby ko? Tignan niyo naman guys, oh. Mga nakaabang, oh. Ito pa, oh. Ano ba inaabangan nyo? Ay! Chicken! Hinimay-himay! Yung inasal! Ay! Halfway up a mountain. Oh my God, it's the side ocean. Oh my God, stop that fucking office. Sorry, Sash. I'm just better get a soup. Sira. Tulog ang puto. Ay, nakapatay pang electric pa ng ate. Sorry. Nakamalingki si Papa eh. Kaya, sa electric pan mo. Halika. Sorry. Kalimutan. Bukas na ha. Up dito. Good girl naman. Lagi nakasit lang yung baby ko. Sige nang gilagid. Oh, di maputla Mamalengke lang Papa ha. Talon, bilis. Talon, dito. Dito. Bilis, saka manitep. Talon. Talon. Di makakakit. Talon, dito, bilis. Dito. Sarah. Ganito yung buka. Oh. Akatawa. Ay, bawa ng hininga. Ay, dito. Bilis. Dito, talon. Bilis. Bilis. Yun. Ang galing nga. Very good, girl. Ang galing naman yan. Soy. May nang maayos ang soy namin kanina. Baby ko ah. I'm sorry, what is that again? Oh, wala pa rin pakialam talaga yung isa dun, oh. Sige, dila pa rin siya, oh. Pwede na, Soy. Oh, okay. So this service is not Tara na kami, guys.